ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଢ଼େ ସାତିର ପ୍ରଭାବ, ସାଢ଼େ ସାତିର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ, ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ମୀନ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଯାହାର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ, ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଦେବ ଯାହାଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋକ, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜାତକ এই কিছুদিন ହେଲା ଏତେ ମାନେ ଦେଖ ମୀନ ରାଶିରେ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ସାଢ଼େ ସାତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ଗତିଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନିଜେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏବେ ସିଏ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି କାହାଙ୍କର? ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ବୁଧଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ବୁଧଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ବେପାରର କାରକ। ଏମିତିରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ବୁଧଦେବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ତା'ର ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନ କହିବା ସର୍ପ, ନାଗ ସର୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏମିତିରେ ବି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଢ଼େ ସାତିରେ ଶନି ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଦୀର୍ଘ 100 ଦିନ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ଯାଏ ଏବେଠୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଢ଼େ ସାତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୀନ ରାଶିରେ 12ତମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। 12ତମ ରାଶିର ଅର୍ଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, 1 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 12 ଯାଏ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଗୁଣ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ କହିବା ସେ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜଳଚର ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଚର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଚର ଅନୁଯାୟୀ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଘର। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଗଣିବେ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରିକୋଣ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି 4 ଲେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦିଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ଖରାପ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ, ତା'ର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଏବେଠୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ରହିଲା କି ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଟେରୀ ହେଲା, ଯେଉଁ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ପଇସା ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ପଇସା ରିକଭରି ପାଇବାର ଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, 5 7 9, ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହି ସମୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ, 1 2 3 4 5 6 7, ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଭାବ ଏଇଟା। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ହେଉ,
इच्छा पूरण किए कर आपन को एकादश भाव इच्छा पूर्ण कर ये शनिदेव जेहेतु राशि एटी शनिदेव खेल चली ये शनिदेव खेल चली कि एवं कौन होना बृहस्पति अत्यंत तिर्यक भाव में दृष्टि ये शनिदेव प्रकोपर आपन को रक्षा कर आपन देखु नवम दृष्टि डायरेक्टली शनिदेव ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात शनिदेव को ये बृहस्पति निश्चित भाव पॉजिटिव फल देवा बाध्य करेंगे जेहेतु बृहस्पति निजे गुरु एवं शिष्य होती शनिदेव निश्चित गुरु को कथा तो मानवे ना आबे मानवा बाध्य केवल नाग नक्षत्र बृहस्पति नागंक नक्षत्र बृहस्पति देखो गोटे कथा मुझे कहूँ आपंक जीवन में बहुत कष्ट चली बहुत प्रोब्लेम चलता कि देखिए किसी दिन भितर कौन सी एक लोक आपको प्रभावित कर अर्थात कहार कथा आप मानवे जी गुरुरूपी लोक आपंकर आप गोटे बयस बड़ हो सी सान भी हो पारे सान भी केतबे गुरु हो पारे तो ये जो समयटा आपण गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अक्टोबर 5 जाए जदि आम कह अक्टोबर 5 जाए आपण यहाँ गोटे सुवर्ण स्वर्णिम अक्षर लिखा आपंकर ना बहुत बढ़िया देखो यहाँ अर्थ त्रिकोण माँ लक्ष्मी स्थान आपंकर ये जगह स्ट्रंग है आपंकर भाग्य घर स्ट्रंग है आपंकर इच्छा पूर्ण जगह स्ट्रंग है आप निजे स्ट्रंग है स्वास्थ्य आपंकर खराब होता स्वास्थ्य देखिए धीरे धीरे उन्नति हो आसो कि मु सबुथर भाया एवं कहे शास्त्र कौन कहे मु कहली बहुत बढ़िया भाव में आपर शनि 7.5 प्रकोप कम बृहस्पति दृष्टि बृहस्पति जो स्थान में बसी आपको उन्नति देवे और आपर जीवन स्वर्णिम जो अक्षर लिखा आपण जीवन कि गोटे कथा आप जानते मु सर्वदा कथा कहे आप निजर जातक देखा दरकार यहाँ तो गोचर कुंडली यहाँ हूँ आपंकर गोचर कुंडली गोचर कुंडली एत सुंदर जग आसूँ किंतु जदि एटा कौ मानक लागू हम से मीन राशि लोक लागू हम जो मीन राशि लोक जातक आप निजर जातक आप खोलतु निजर कुंडली आप देखो मुझे शिखई दूसरी देखो आपण निजर जातक देखिए षष्ठ घर अष्टम घर 12तम घर यू गणवे आपंकर जो लग्न लग्न गणवे 1 2 3 4 5 6 षष्ठ घर सप्तम अष्टम घर नवम 10 11 12 जो ये 11 लिखा जामतिका जो लिखा जाए आप देखिए यू गणवे ये तो 2 लिखा जाए कि ये 3 हो बुझीपार तो यू गणवे 1 2 3 4 5 6 षष्ठ घर 7 8 अष्टम घर 9 10 11 12 षष्ठ घर अर्थात मुझे देखो आप षष्ठ घर आपण जातक देखिए अष्टम घर आपण जातक देखिए 12तम घर आपण जातक देखिए यही 3टा जगार जमी गुरु अर्थात बृहस्पति किंबा शनि ये 2 जन ग्रह न बसी था जदि यही 2 जन ग्रह बसी थे आपण मानकर मुझे कहली भल हम केवे हेनी आपण मैंने सर्वदा भावती कौन पर मीन राशि लोक आपण अन्य जने बहुत लाभवान हो सुख पाऊँ कि आपने कौन कष्ट आप जीवन सारा कौन कष्ट देखो आप गोटे कथा मार्क करूँ जी दुखी ना से सब बेले दुखी जी धनी से सब बेले धनी दुखी हबार कारण आपंक जातकर अर्थ घरे किए बसी आपंक जातक घरे कर्म घरे किए बसी आप रोग ऋण शत्रु लोन आपंकर कौन पर सब जिन जाना दरकार आपंक जातक कौन प्रोब्लेम अच्छी आपड़ सहीटा को ठीक करवा दरकार तापर ये जो आम यूट्यूब रे वीडियो देखुं कौटे भी शुणुं जातकर फलाफल तापर आपड़ा बुझीपारे सीना निजर जातक देखु ग्रहंकर अवस्थिति देखु हाँ आम साथी आप निजर जातकर प्रतिकार और निजर प्रॉब्लम समस्त प्रकार असुविधा दूर करेंगे आम साथी कंसल्टेशन करी किंतु गोटे कथा निजर एक्जाक्ट डेट ऑफ बर्थ निजर एक्जाक्ट समय आउ आप जो जन्म होती से स्थान आमको व्हाट्सएप करूँ आउ हाँ आम ये नंबर कॉल करूँ 399 टंकार चार्जेस रोचे समय जेहेतु आम दौचे बहुत अल्प चार्जेस किंतु आपंकर गोटे गोटे प्रॉब्लम दूर करवा तो मुझे कहली देखो आपण जीवन बहुत बढ़िया समय मीन राशि निजर भाग्य को निजे बर्तमान बदलैबार समय निजे जातक देखिए निजे ठीक करूँ आ जदि आपंकर भी गुरु किंबा शनि ये सब जगह न था आपण तो सुवर्ण सुजोग आप निज जीवन में बर्तमान देखिए शनिंकर प्रकोपर मुक्ति बृहस्पति दृष्टि शनि जो प्रकोपर पूरा मुक्ति देदेवे निश्चित भाव में
गुरु एपटे स्ट्रंग रहीगले कर्कट राशि गुरु चंद्र राशि स्ट्रंग रहीगले चंद्र राशि गुरु बहुत उच्च हो जाती तो उच्चर अर्थ ये जो गुरु ये उच्च हो गले ये कौन ना अश्लेष नक्षत्र प्रभाव हेतु गुरुंर दृष्टि शनि ये कौन है ना शनि ये डाउन हो शनि ये शनिंकर शक्ति गुरु को आगरे कि चलो ना किंतु गोटे कथा ये समय आप कौन करेंगे ओं ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र जप करेंगे कौन सी अंध व्यक्ति छटा कौन सी प्रकार आप देखुं जहाँकर अंग विहीन लोक जी आपण किछि ना किछि दियंतु हनुमान चालीसा पाठ करंतु महादेव माता पार्वती निश्चित भाव दर्शन करंतु जय जगन्नाथ।